Alors, toujours dans la promo le mois de décembre, il y a le moule couronne. Alors, il y a deux parties. La première partie, vous pouvez utiliser pour la petite quantité, vous pouvez utiliser uniquement cette partie, comme vous pouvez utiliser la grande partie. Il y a sous forme de couronne. هادو لاش يصلح. Alors, ça c'est du plastique et c'est pas du moule silicone. Donc هادو تصلحوا pour le réfrigérateur et pour le congélateur, c'est tout. Pas de four s'il vous plaît. ما يدخلوش نهائيا le four. Je dis bien réfrigérateur et congélateur. Vous pouvez y monter tout ce que vous voulez. Les gâteaux ديالكم, les gâteaux glacés, les flancs, toutes vos préparations. Les salades avec du riz ou avec des pâtes, tout ce que vous voulez, vous pouvez les monter ici. Le réfrigérateur et le congélateur sans problème. Et c'est pratique même pour le transport. Toujours vous avez un le petit cercle et vous poussez l'air. Ça fait le réfrigérateur sans problème. Parmi les articles en promotion, on trouve aussi les boîtes réfrigérateurs. Voici la photo. Tout ce qui est volaille. Les fruits de mer, vous pouvez y conserver tout ce que vous voulez. C'est pour le réfrigérateur et non le congélateur. Généralement الحاجات تديريها فيهم على حساب كل حاجه ولا شحال كتبقى. Généralement ça dépasse vous avez entre 3 à 4 jours, mais un conseil personnel, ne dépassez pas 2 jours باش الحاجه كتبقى في ديك لا فريشور ديالها. تقدروا كتشموا فيها ديك لا فريشور. وباش زوينين عاوتاني هادو سي كو ملي كتخرجوا تقداو اوليو باش تاخذوا داك الحوت ولا هذا في البابيي ولا في لي ساشي ولا شي حاجه دو بريفيرونس ديو معكم هاد لي بواط لو مارشون يدير لكم لو كونتوني ديالكم فيهم ديريكتومون كوم سا كتعرفوا بلا ديك الحاجه جبتوها نقيه ما منسخه ما حتى شي حاجه. سي تري 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 براتيك حتى هما في هكا في التقديه. Alors كاينين les deux tailles qui sont en promotion. دابا كاينه غير وحده. Les deux tailles qui sont en promotion, la 4,4 elle est au 210 dirhams au lieu de 250 dirhams. هي هذه. وكاينه la petite هاد الفوقانيه elle est de 1,8 litres. Elle fait 156 dirhams au lieu de 195 dirhams. Parmi les articles en promotion, on trouve l'Ultra Pro 3,5. Le 3,5. Le couvercle ديالو لأن le couvercle حتى هو تنستعملوه. كتقدري طيبي في لو كوفيركل بلو فور. الوغ هاد الالترا برو لاش يصلح. الالترا برو كتستعمليه كطيبي فيه في لو فور بلا ما بلا زيت حتى هو. طيبي فيه اللي بغيتي، الدجاج، الحوت، اللحم، الخبز، الكيك، لي فلون، تو سكو فو فولي. كتقدروا تخدموا بهذا بوحدو، كتقبطوا كتسدوه بحال هكا بحال الدجاج ولا هذا كتسدوه هكا كتدخلوه لو فور كوم سا. سينو الا بحال دابا درتو اللحم ولا الدجاج ولا بغيتو ديروا خضيره مبيخه كتقلبوا هذا كوم سا تديروا الخضيره ديالكم. كوم vous pouvez l'utiliser pour le flan. Le flan كتقدروا طيبوه هنا كديروا الماء ديالكم وهنا تديروا la préparation ديال le flan صافي et au four. غير هي un conseil pour le هذا pour l'ultra pro هذا ما خصوش يتحط على لا بلاك شود. ديما هذيك لا بلاك تدخلوه بها وتخرجوه بها من جهه. وفي لو فور خاص لا ديستانس اللي تكون ما بينه وما بين الجناب ديال لو فور 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر ما بين الفوق وما بين التحت وما بين الجناب. ستادير الداره ديال لو فور كامله كلها خاص تكون لا ديفيرونس ديالها الفرق ما بينها وما بين الالترا برو مينيموم خاصها تكون 5 سنتيمتر qu'il faut respecter باش هذا ما كيتقاش لكم بالعافيه ويخسر. au même temps لاش براتيك ça peut يقدر يمشي حتى ل 250 دوغري في لو فور et au même temps تيدخل حتى الكونجيلاتور. ça كتقدروا ديروا لا بريباراسيون ديالكم وكديروها في الكونجيلاتور سون بروبليم. vous couvrez وكتدخلوها للكونجيلاتور سون بروبليم. نهار اللي كتبغي تستعملي ديك لا بريباراسيون كتخرجيها وتدخليها ديريكتومون لو فور. تا هو il est actuellement en promotion le 3,5 مع le couvercle ديالو
il est à 766 dirhams au lieu de 1035 dirhams. C'est soit une remise de moins 25%. C'est vraiment un prix donné. Et c'est très 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 pratique, surtout الناس اللي تيديروا les régimes ولا اللي تيبغيو زعما ماكله صحيه. C'est très 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 pratique. Parmi les articles en promotion toujours, on trouve le bloc couteau. هو هذا. ها هو. إلا لاحظتوا معايا هنايا في هاد الفتحات ملي كيدخلوا لي كوتو كاين ديفيرونت تاي على حساب الحجم ديال لي كوتو ديالكم. بحال هادي كتدخل فيها لو سيزو كوم سا، تيقدر يدخل هنايا، والاخرين كديروا فيهم لي كوتو. انا تو دو سويس غنوريكم واحد. لو فواسي عامر. Vous voyez les différentes tailles? Et le voici. وهذا لي كوتو بون انا غنوريهم لكم اللي داخلين فيه دابا aussi en promotion. هذا l'orange وهذا c'est le couteau à éplucher, il est à 152 dirhams au lieu de 190 dirhams. وهذا وكاين le rouge وهذا couteau de cuisine, il est à 172 dirhams au lieu de 215 dirhams. Il faut savoir que هاد les couteaux bon لا لاحظتوها هو سي روج. هذا راه لو كوفركل ديالو باش كيتغطى، هي هاد لا بارتي التحتانيه ما بغاش يخرج ليا دابا. ها هي هاد لا بارتي ce qui fait c'est sécurisé. Il y a aussi هاد le couteau, هذا le ciseau pardon, le ciseau à volaille. هذا il est sécurisé، كتحلو وكتسدوه من هنايا ce qui ما تخافوش منه على الدراري وداكشي. سي il est très très bien. الا ما ورقتوش هنايا ما تيتحلش. هذا سي سورتو بور لي فولاي باش كتقطعوا دوك العظيمات وهذا ديال الفولاي. سي très très pratique. Il est aussi en promotion. Il est au prix de 392 dirhams au lieu de 490 dirhams. Et toujours dans la même promotion, pour le mois de décembre, on trouve encore le flyer. Il est aussi valable pour le mois de décembre. كاينين هنايا les bols cristallines. هاد les bols cristallines كاينين 3 tailles وكيتباعوا séparément. بغيتو تاخذوا le set كله autant que cadeau pourquoi pas. Sinon vous pouvez le prendre séparément بحال هكذا. انا je vais le montrer. ها هو هذا c'est le petit دايرين فيه les gâteaux. Voici la couleur du couvercle, les aubergines هي هادي، وهنايا مديورين فيه القراشل. je dis bien هادشي كاين هنايا depuis lundi déjà 3 jours. دابا c'est le 4e jour. كاينين هاد لي بواط حتى هما qui sont en promotion، كديروا فيه بحال هكا. هذا صافي une semaine. ها هما باقيين في قيقسات ولا لي gâteaux, les bonbons, du chocolat, tout ce que vous voulez, vous pouvez y mettre. هما هادو qui sont en promotion. Vous avez aussi la boîte avec les découpoirs ديالها différentes formes. هما هادو ملي تتساليو les préparations ديالكم vous fermez comme ça la boîte كتبقى لكم pour le rangement. Elle est à 140 dirhams au lieu de 175 dirhams. Parmi les articles en promotion, on trouve le serre-tout, le wahada. Vous pouvez servir ici et en bas aussi. Ces cercles, comme vous pouvez les séparer, c'est très très pratique. Parmi les articles en promotion, on trouve la boîte cookies Haya. Elle est de 2 litres. Elle sert pour conserver elle est étanche. Elle sert pour conserver les gâteaux.
C'est la période des gâteaux. Et aussi tout ce que vous voulez à offrir comme cadeau, pourquoi pas. Vous avez aussi la bouteille Noël. Elle est de 350 ml. La première, les كنت شرحت لكم aubergine, elle est de 310 ml. Elle est 350 ml. Elle est au prix de 90 dirhams. Toujours en promotion. Ouais, c'est joli. Les enfants, le Père Noël, c'est joli aussi à offrir. Toujours la gamme des enfants. On trouve les boîtes linge. Un ensemble de 3 boîtes. Baba Senfour. Les voici. Vous pouvez les utiliser pour les sandwichs, les gâteaux, le goûter. Il n'y a pas de liquidité. C'est-à-dire, tout ce qui est liquide, mais je fais les boîtes linge. Parmi les articles qui sont aussi en promotion, il y a des boîtes clics, c'est-à-dire, pour la fermeture, comme son nom l'indique, c'est juste clic. Pour les fermer, mais quand on les côtés, on clique ici. Et ça se ferme. C'est très joli à offrir comme cadeau. Ou là, pour utilisation personnelle, pourquoi pas. C'est pratique pour la conservation placard. Placard. Les gâteaux, tout ce que vous voulez. Ou là, pour conservation, le réfrigérateur. Et aussi pour le transport. Mziounine.